स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर मार्गदर्शिका नकल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर मार्गदर्शिका जारी करा जायछि। जदि कौनसी छात्र छात्रींकर एसएलसी हजि थाए किंबा नष्ट होइथाए तेबे तांकु नकल कॉपी मिलिबो। एथिपाई उक्त छात्र छात्रींकु प्रकृत तथा यथार्थता दर्शाइबाकु हेबो। विभाग पक्षर जारी होइथिबा मार्गदर्शिकारे कुहा जायछि ओरिजिनल एसएलसी हजि जाइथिले किंबा नष्ट होइथिले एहार नकल कॉपी पाइबा पई अनेक छात्र छात्री हैरान हेउछन्ति। एबे सरकार डुप्लिकेट सर्टिफिकेट प्रदान करबा पई अनुमति दैछन्ति। तेबे स्कूल प्रधान शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी अनुमति नहीं एसएलसी नकल दे पारिबे। एथिपाई छात्र छात्री को यथार्थता दर्शाइबाकु हेबो। जदि सर्टिफिकेट नष्ट होइथिबो तार प्रमाण देखाइबे। जदि चोरी किंबा हजि थिबो तेबे थानारो एफआईआर कॉपी आनी प्रदान करिवे। जदि निया लागि जाइथाय किंबा वर्षा बात्या बन्या भली प्राकृतिक दुर्विपाक पई नष्ट होइथिबो ताले प्रदान कराजिबो। किंतु ओरिजिनल एसएलसी को कौनसी नामलेखार व्यवहार करी आउ थरे आवेदन कले ताहा ग्रहण कराजिबो नाही। परवर्ती खबर महानदी जल विवाद मामला एप्रिल 20 परवर्ती शुणाणी एडवोकेट जेनेराल पीताम्बर आचार्य एने सूचना देइछन्ति। गत मासरे होइथिबा क्षेत्रीय परिदर्शनर रिपोर्ट को शुणाणी रे अंतर्भुक्त करिबा पई ट्रिब्यूनाल निर्देश देइछन्ति। अगस्त 2025 रु एबे पर्यंत टेक्निकल टीम रो 13 थर बैठक होई सारिछि। महानदी रे एबे जाय केते जल प्रवाहित होइछि तार हाराहारी व्यवहार करा जायछि। डेल्टा एवं अन्य अंचल रे संपूर्ण जलराशि को हिसाब करिछन्ति दुई राज्यर टेक्निकल टीम। एही डाटा को ट्रिब्यूनाल रे प्रस्तुत करा जायछि। महानदी को नहीं होइतिबा अनेक समस्यार समाधान नहीं दुई राज्य भितरे सहमति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर राज्य में बढ़िबो ताती अस्तव्यस्त होई पारे धनजीवन। ग्रीष्म लहर रे प्रभावित हेबो धनजीवन। पश्चिम ओडिशा और उपकूल ओडिशा रे गरम सह गुळुगुळी और खरा हेबार संभावना रहिछि। एनै पाणीपाग विभाग तरफरु सतर्क करा जायछि। आसंता 18 तारिख पर्यंत राज्य में जारी रहिबो ग्रीष्म लहर। 18 तारिख पर राज्यर किछि निर्दिष्ट स्थान मानकरे कालबैशाखी हेबार संभावना अछि। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर खोर्धा पुरी नयगढ़ गंजाम गजपति जिला को ग्रीष्म प्रवाह बढ़िबा नहीं आकलन करा जायछि। पूर्व वर्ष तुलन में वर्ष अधिक ताती अनुभूत हो पारे। आज ओडिशार किछि निर्दिष्ट अंचल में तापमात्रा 40 डिग्री छुई पारे। एने पाणीपाग विज्ञानी शरद चंद्र साहू सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर अक्षय तृतीया रथ निर्माण अनुकूल आउ मात्र 9 दिन पर अर्थात पवित्र अक्षय तृतीया महाप्रभुंक रथ निर्माण अनुकूल हेबो। एणु श्रीनगर सम्मुख में रथ चाली तैयारी आरंभ होइछे। चाली 11 बखरा विशिष्ट हेबो। चाली तले दारुदियंक रथत्रय निर्माण हेबो। 3 बखरा लेखाएं 9 घर विश्वकर्मांक पई गोटिए लेखाएं बिंध कारीगर और रूपकारंक पई उद्दिष्ट। भोई सरदार रवि भोईंक नेतृत्व में भोई सेवक माने चाली तैयारी रे लागिछन्ति। लोहा पाइपर फ्रेम कराजिबो। परे बाउंस और चांच पड़ी चाल तैयारी संपूर्ण हेबो। महाविषुव संक्रांति परकु चाली कार्य शेष हेबो बोली सरदार भोई कहिसन्ति। अक्षय तृतीया दिन श्रीमंदिर कार्यालय सम्मुख में रथ निर्माण परंपरा अनुसार पूजार्चना कराजिबो। परे रथ चाली रे 3 रथ तैयारीर शुभारंभ हेबो। परवर्ती खबर राजधानी आतंकी गिरफ उठाई नेला दिल्ली स्पेशल ब्रांच। राजधानी शुक्रवार जड़े आतंकी गिरफ होइछि। यूनिट 6 अंचल संख्यालघु संप्रदायर ही आतंकी दिल्ली स्पेशल ब्रांच गिरफ करबा परे पुणी ओडिशा आतंकवादर एक निरापद आश्रय स्थल बोली चर्चा जोर धरिछे। ए संख्यालघु संप्रदायर युवकों को स्पेशल ब्रांच गिरफ करी स्थानीय एसडीजेएम कोर्ट रे हाजर करबा परे ट्रांजिट रिमांड रे दिल्ली नहीं जाइछि। ए घटना पर कमिशनरेट पुलिस अधिक सतर्क होइछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक ही युवक जनक किछि मास हब यूनिट 6 अंचल रे एक बस्ती रे घर भड़ा नहीं रहुथिला। सेठारु विभिन्न सामाजिक गणमाध्यम रे देशद्रोहमूलक उत्तेजक स्लोगान मान पोस्ट करुथिला। एहा बाबदरे युवक पाखकु विभिन्न सूत्ररु टंका आसुथिला। एही युवक जनक केउ उद्देश्य रे एठारे रही एभଳି देशद्रोह कार्य रे लिप्त थिले तार खोलताड़ करबा लागि स्पेशल ब्रांच तांकु दिल्ली नेइछि। परवर्ती खबर पंचम श्रेणी आम विचित्र विश्व बहिर त्रुटि। चलित शिक्षावर्ष आरंभ होइछि। स्कूल को बही न पहुंचवा विवाद रे पूर्णछेद पड़िनी। एहारे भितरे विद्यालय और गणशिक्षा विभाग एक त्रुटि देखिबाकु मिलिछि। पंचम श्रेणीर सामाजिक विज्ञान आम विचित्र विश्व पाठ्यपुस्तक त्रुटि देखिबाकु मिलिछि। ए प्रसंगर पृष्ठा नंबर 4 रे ब्रह्मपुर को एक जिला बोली उल्लेख करा जायछि। परवर्ती खबर राज्य में खूब शीघ्र गठन हेब पानीय जल निगम। ग्राम्य पानीय जल परिचालना और रक्षणाबेक्षण नीति 2026 कार्यकारी करिबारे रहिबो बड़ भूमिका। निगम गठन नहीं खूब शीघ्र 2टी राज्य को ओडिशा टीम जिवो। एने पंचायतराज मंत्री रवि नायक सूचना दैछन्ति। मध्यप्रदेश और कर्णाटक को टीम जाई निगमर रूपरेख केमिति हेबो से बाबदरे अनुध्यान करिवे। विलेज वाटर सानिटेशन कमिटी रो भागीदारी रे हेबो
पानी पहुंचला कि नाही केउठी विशोधन हेबो एही गाँ कमिटी ब्लॉक को अवगत करिवे। ब्लॉक जिला तथा विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी रे थिबा मैनेजर को जणाइबाकू मध्य दायित्व दियाजिबो। 19 पॉइंट भारत सरकार देइछन्ती ताको आधार करिकि सरकार नीति प्रणयन करिछन्ती बोली पंचायतीराज मंत्री कहिछन्ती। परवर्ती खबर, राज्य में 45,000 नूतन शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जारी रही। शिक्षक माने केवल पाठ पढ़ाती नुहे से छात्र छात्री चरित्र गढ़ती और सठिक जीवन मार्ग देखाती बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बोदा पलसा स्थित चंद्रशेखर सरकारी उच्च विद्यालय शतवार्षिकी उत्सव अवसर में मुख्य अतिथि भाव जोगदे कहते। यह अवसर में मुख्यमंत्री विद्यालय भित्तिभूमि विकास पर 3 कोटी टंका अनुदान घोषणा करते। यह सहित गोदावरी आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना यह विद्यालय को 7 कोटी टंका दियाजिबो बोली मुख्यमंत्री कहते। विद्यालयर उन्नति पर आगामी दिन में समुदाय 10 कोटी टंका जोगाई दियाजिबो। यह योजना विद्यालय को 7 एकर जमी जोगाई देबा पई जिला प्रशासन को निर्देश देथिले। कार्यक्रम में अभिभाषण रखी मुख्यमंत्री कहते जे नूतन सरकार गठन पर शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आनिबाकू अनेक योजना और कार्यक्रम ग्रहण करा जायछि। गत 1.5 वर्ष में प्राय 20,000 शिक्षक नियुक्ति होइथिबा बेले आगामी दिन में आहरी 45,000 नूतन शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जारी रही। परवर्ती खबर, केंद्र राज्य सहयोग रहबो मेट्रो रेल प्रकल्प। मेट्रो रेल प्रकल्प आमर आवश्यकता किंतु यह आमर प्राथमिकता नुहे एभली कहिसेंती कटक सांसद भर्तृहरि महताब। कटक भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती भर्तृहरि। कहिसेंती गत सरकार समय एकुटिया राज्य सरकार मेट्रो प्रकल्प करदेबे बोली जो दृढ़ोक्ति रखा जाउथिला ता वास्तव में संभव नथिला। कोलकातार उदाहरण दे भर्तृहरि कहिले जेउठी भी एकुटिया राज्य सरकार एभली प्रयास करिसेंती ताहा सफल होइनी। एहा सह भर्तृहरि कहिसेंती एठारे केंद्र राज्य सहयोग में मेट्रो प्रकल्प हेबो। मेट्रो रेल प्रकल्प आमर आवश्यकता किंतु एहा आमर प्राथमिकता नुहे बोली भर्तृहरि मत रखिछंती। मेट्रो प्रकल्प करबा पई केंद्र सरकारक सहित आलोचना करी पदक्षेप नेबा पई चिट्ठी लिखिथिले शासक दलर सांसद अपराजिता षडंगी। परवर्ती खबर, आगामी दिन में श्रीमंदिर में कार्यकारी हेबो ऑनलाइन रे दर्शन व्यवस्था। आगामी दिन में ऑनलाइन जरिया भक्त माने श्रीमंदिर में महाप्रभु दर्शन करने आगुआ स्लॉट बुकिंग करेंगे। श्रीमंदिर में श्रृंखलित दर्शन पर यह व्यवस्था कार्यकारी करने लक्ष्य रखिंट राज्य सरकार। तेबे ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को सेवायत माने नापसंद करथिबा बेले किछि भक्त माने मध्य स्लॉट बुकिंग सपक्ष नाहांती। केवल श्रीमंदिर नाटमंडप भितर श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था कार्यकारी हो पारिले समस्त दर्शन व्यवस्था सठिक हो पारिबो बोली मत प्रकाश पाइछे। सेपटे खरा दिन जोगु प्रबल गुळुगुळी गरम अनुभूत होतिबा बेले भक्तंक सुरक्षा पई श्रीमंदिर निकटरे सेट व्यवस्था कार्यकारी करबाकू भक्त माने मत दैछंती। परवर्ती खबर, जंगल को शिकार पई जाई हटहटा। जंगल को जाइथिले शिकार पई जंगल भितर लागिथिबा एआई कैमरा रे कैद हेले शिकारी। पोड़ाडीहा रेंज सिमिलीपाल आभ्यंतरीण अंचल में 5 जण शिकारी जंगल भितर को शिकार निमंते जाइथिबा बेले एआई कैमरा रे धरा पड़िथिले। जार सूचना मिलिबा परे पोड़ाडीहा वन विभाग एवं कप्तिपदा पुलिस सरत कटुरिया अंचल में चढ़ाऊ करी घरू 5 जण शिकारी को उठाई नेछि। गिरफ शिकारी निकटरू 3 गोटी देशी बंदूक गोला बारूद समेत धनुतीर जबत होइछि। परवर्ती खबर, आदिवासी उच्च माध्यमिक विद्यालय जुक्त 2 ऑनलाइन ऑफलाइन मूल्यांकन केन्द्र। कंधमाल जिला बालीगुड़ा स्थित आदिवासी उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में जुक्त 2 विज्ञान वाणिज्य विभाग ऑनलाइन मूल्यांकन केन्द्र होइतिबा बेले गत 3 वर्ष हेब ऑफलाइन रे जुक्त 2 कला विभाग मूल्यांकन केन्द्र बेस दक्षतार सह जारी होइछि। महाविद्यालयर अध्यक्ष डॉक्टर विभूति भूषण आचार्य उभय मूल्यांकन केन्द्र जोन सुपरवाइजर भावे कार्य तुलाउछंती। आदिवासी अध्युषित कंधमाल भली अंचल में टावर उपरे भरोसा नथिबा जिला सदर महकुमा फुलबाणी परे यह द्वितीय ऑनलाइन ऑफलाइन मूल्यांकन केन्द्र हो पारिछि। राज्य सरकार गणशिक्षा विभाग एक समयोचित अभिनव प्रयास को विभिन्न महलरू साधुवाद जणा जायछि। ए मूल्यांकन प्रथम पर्याय एप्रिल 2 तारिख आरंभ होई 13 तारिख रे सरिबाकू थिबा बेले एहर द्वितीय पर्याय 15 एप्रिल रे आरंभ होई 25 तारिख रे शेष होबो बोली महाविद्यालय पक्षरु कहा जायछि। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर में पाकिस्तानी आतंकी लिंक। पुओ को दिल्ली पुलिस नेबा परे एमिति कहले बापा। मो पुओ निर्दोष कहले इमरान को बापा। पुओ को दिल्ली पुलिस उठाई नेबा परे एमिति कहले बापा, मो पुओ निर्दोष से किछि भी जाननी। मो पुओ को मोबाइल बर्बाद करदेला। 8-10 दिन तले दिल्ली पुलिस मो सह आलोचना करथिले। पुओ को नेकी जिबु तदंत परे छाड़ी देबु कहिथिले बोली तांको बापा कहिसेंती। आतंकवादी कला कारनामार होइछि पर्दाफाश। देश विरुद्ध रे एक बड़ धरणर षड्यंत्र पूर्व भुवनेश्वर आतंकी को आसी धरिछि दिल्ली पुलिस। कैपिटल थाना अंचल शुक्रवार राति शेख इमरान नामक जड़े युवक को उठाई नहीं दिल्ली पुलिस। भुवनेश्वर में दिल्ली पुलिस एक स्वतंत्र टीम तदंत करथिला। सोशल मीडिया रे देश विरोधी पोस्ट पाकिस्तान सह लिंक भली विभिन्न अभियोग इमरान को नाँ थिला। एने तदंत करबा परे तांको गिरफ करिछि दिल्ली पुलिस। परवर्ती खबर,
ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ସେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବରୁଣାଡିହାରେ। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ବନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଚାକିରି କାଳ ଓ ବର୍ଷେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅରଡେଇ ପୋଲ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଆଣିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଦାପଳସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଲା ନୂତନ ପରିଚୟ। ବହୁଦିନୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଆଖପାଖ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଥିବା ଅରଡେଇ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପୋଲକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପୋଲ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗମନାଗମନର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ସାଜିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପୋଲକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଦାପାଳସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଯିବା ଆସିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। 100 ମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପୋଲ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଆଣିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ପଥର ଗାଡ଼ି ଜବତ, 4ଟି ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଫେରାର। 10ଟି ବେଆଇନ ପଥର ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମାଇନିଂ ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ପରେ 10 ପଥର ବୋଝେଇ ବେଆଇନ ହାଇୱା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଥର ଗାଡ଼ିର ଟିପି ନଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପଥର ଗାଡ଼ି ଯାଜପୁର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମାଇନିଂ ଓ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 4 ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବଭୋନା ବ୍ଲକ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଗାଁରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ। ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ବାଛୁରୀକୁ ବାଘ ମାରି ଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 3ରୁ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଥାଇ ଚିତାକଟା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମହାବଳ ବାଘ ବାଛୁରୀକୁ ଖାଇଥିବାର ଦେଖିଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି ମହାବଳ ବାଘ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାଛୁରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା କିଏ ତାର ଟେର ପାଉନି ବନ ବିଭାଗ। ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। 30ରୁ 40ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଡିଏଫ୍ଓ ସରୋଜ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିତିଦିନିଆ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଘଟଣା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏଲ୍ଓଙ୍କ ବଦଳି ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍କୁଶ। ବୁଥ୍ ଲେଭେଲ ଅଫିସର ବିଏଲ୍ଓ ମାନଙ୍କ ବଦଳି ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଏଲ୍ଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋକ ଲାଗିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଥିବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଏଲ୍ଓଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଏଲ୍ଓ ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ବଦଳି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି 13ରେ ଫିଟିବ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର। ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଗତକାଲି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରାୟ 90% ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ସରିଛି। ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର 3D ମ୍ୟାପିଂ ସହିତ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହୋଇଛି। 14 ତାରିଖ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଗଣତି ମଣତି। ପୁଣି 16ରୁ 18 ଯାଏ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜେଲ ଓ ଏଟିଏଫ୍ ଉପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଇରାନ ସହ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଶରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରତି ଲିଟର 24 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଇନଫ୍ରାସେସ୍ ଲିଟର ପିଛା 36 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରେ ଡିଜେଲ ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର 21 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଓ ଏଭିଏସନ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଫୁଏଲ୍ ଲିଟର ପିଛା 29 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲିଟର ପିଛା 21 ଟଙ୍କା 5 ପଇସାରୁ ବଢ଼ାଇ 55 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପରି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଆଡିସନାଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଓ ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, କହିଲେ ଇସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଖାରଜ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ବିଜେପି।
पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी शनिवार बड़ अभियोग କରିଛନ୍ତି। से କହିଛନ୍ତି जे बीजेपी ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ଭବାନୀପୁର ସିଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ହେଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଜେପି ଓ ଇସିଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଆସିବ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଏକ ସ୍ଥାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ସମର୍ଥନ ଦେଖି ଟିଏମ୍ସି ଏବେ ପ୍ୟାନିକ୍ ମୁଡ୍ ବା ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଓ ଜଙ୍ଗିପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସମସ୍ତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସଲାମାବାଦରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନକୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଗାତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ଚିଗୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଜଲ୍ଦି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ଏକ ବିଫଳ ଦେଶ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇରାନକୁ ବିଫଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଲୋଚନା ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦ ଭବନରେ ମୋଦି ରାହୁଲ ଭେଟଘାଟ। ରାଜନୀତିରେ ଶାସକ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସେ। କାଲି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ସଂସଦ ଭିତରର ଏକ ଭିଡିଓ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 1 ମିନିଟ୍ 34 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପଛକୁ ଫେରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡିଲ୍, 114 ନୂଆ ରାଫେଲ କିଣିବ ଭାରତ। ସେଥିରୁ 18ଟି ଜେଟ୍ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ତିଆରି ହୋଇ ଭାରତ ଆସିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ 96ଟି ଲଢୁଆ ବିମାନ ଭାରତରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ଜେଟ୍ରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ମିସାଇଲ୍ ଲାଗିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଦେଶୀ ରାଫେଲ ଜେଟ୍ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ମିସାଇଲ୍ ପରସ୍ପର କିଭଳି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତାହା ଆଇସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ।